Kwa nini Daudi alisema ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia? Nimegundua kuna wakati Mungu anaweza akaacha watu wakakusema vibaya. Kuna wakati Mungu anaweza akaacha watu wakakutukana. Kuna wakati Mungu anaweza akaacha wakadharaulika. Kwenye ile dharau ambao wanakudharau, watu wanadhani kama unaenda kuisha. Upo mpenyo wa Mungu anakuja kufanya hapo. Usikate tamaa kisa unasemwa vibaya. Usihuzunike kisa unatukanwa. Usilie kisa jamii haikuelewi. Hapana, mwambie Mungu niheshimishe, fanya jambo. Waliozoea kukuona level ya kawaida, Mungu atakuweka level ya juu na watabaki wanashangaa. Waliozoea kukuona huko chini hauna kitu, unawaomba wao, kesho watakuta Mungu amekubariki na wao watatamani kuja kukuomba wewe. Acha kulia, anza kuamini. Lipo jambo Mungu analifanya, lipo jambo Mungu analitengeneza, nao itakuwa na heshima kwako.